Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 4. First of all, I will introduce the member of group 4. The first member is me, Alfiana Putri Utami Karsiman dengan NIM 112202662. The second member is Mardia dengan NIM 112202220. And the third member is Faris Maulana Akbar dengan NIM 112202666. We will talk about of material for meeting 12, namely the internet. I will explain the definition of the internet. Definition: Internet stands for Internetwork, networks. The Internet is a worldwide connection of millions of computers connected to thousands of different networks. Internet adalah singkatan dari Internetwork, networks. Jadi definisi internet adalah koneksi jutaan komputer di seluruh dunia yang terhubung ke ribuan jaringan yang berbeda. These computers communicate, that is, share, exchange, and transmit data to another computer on the same or another network. Komputer-komputer ini berkomunikasi, yaitu berbagi, bertukar, dan mengirimkan data ke komputer lain di jaringan yang sama ataupun berbeda. Next, Internet service allows users to access huge amount of information such as text, graphics, sound, and software over the Internet. Jadi, Internet service memungkinkan kita untuk mengakses sejumlah besar informasi seperti teks, grafik, suara, dan perangkat lunak melalui Internet. Some of Internet service. The first is WWW atau World Wide Web. Many people use the terms Internet and World Wide Web or just the web. Banyak orang yang menggunakan istilah Internet dan World Wide Web atau hanya web. The World Wide Web is a global set of documents, images, and other resources logically interrelated by hyperlinks and reference with Uniform Research Identifiers atau URIs. Jadi, World Wide Web adalah kumpulan dokumen, gambar, dan sumber daya global lainnya yang secara logis saling terkait dengan hyperlinks dan direferensikan dengan Uniform Research Identifiers atau URIs. URIs symbolically identify service, servers, and other databases, and the documents and resources that they can provide. URIs secara simbolis mengidentifikasikan layanan, server, dan basis data lainnya, serta dokumen dan sumber daya yang dapat mereka sediakan. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP is the main access protocol of the World Wide Web, but it is only one of the hundreds of communication protocols used on the Internet. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol akses utama dari World Wide Web, tetapi hanya salah satu dari ratusan protokol komunikasi yang digunakan di Internet. The second is FTP atau File Transfer Protocol. FTP allows users to upload and download files from others' computers or TCP/IP networks. FTP memungkinkan pengguna mengunggah dan mengunduh file dari komputer lain atau jaringan TPC atau IP. This protocol makes it easy and secure to transfer large amount of files. Jadi, protokol ini memungkinkan dan aman untuk mentransfer file dalam jumlah besar. FTP works by connecting an FTP client to an FTP server. FTP bekerja dengan menghubungkan FTP client ke FTP server. The third is EDI atau Electronic Data Interchange. EDI is process electronic transfer of data between companies over the Internet. Jadi, EDI memproses transfer data elektronik antar perusahaan melalui Internet. EDI can save time and eliminate the error caused by manual processing. EDI dapat menghemat waktu dan menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh pemrosesan manual.
The main components of ADI is standard message, software, and communication. Komponen utama ADI adalah pesan standar, perangkat lunak, dan komunikasi. Oke, kemudian what is included in the internet service is email, electronic mail. Email or electronic mail is the exchange of computer stored message from one user to one or more recipients via the internet. Email atau electronic mail adalah pertukaran pesan yang tersimpan di komputer dari satu pengguna atau lebih. Kemudian ada telnet. Telnet or terminal emulation. Terminal emulators are a broad class of software application that allow commands to be passed to a local host or remote device and display the output to local screen or window in a graphical user interface. Kemudian keterangan dari telnet atau terminal emulator merupakan kelas aplikasi perangkat lunak yang luas yang memungkinkan perintah untuk disampaikan ke host lokal atau perangkat jarak jauh dan menampilkan output ke layar atau jendela lokal dalam antarmuka secara grafis. ERC or Internet Relay Chat. ERC is a form of communication on the internet that was created of interpersonal communication, especially group communication in discussion areas called channels, but can also be used for personal line communication. Keterangan dari ERC atau Internet Relay Chat adalah bentuk komunikasi di internet baik digunakan untuk komunikasi kelompok maupun komunikasi jalur mandiri. Example of an ERC application: Yahoo Messenger, Google Talk, WhatsApp, Live Connect, and Line YAM. Adapun contoh-contoh dari aplikasi ERC ada Yahoo Messenger, Google Talk, WhatsApp, Live Connect, and Line YAM. Search engine. A search engine is a computer program specifically designed to search various files on website. Search engine adalah program komputer yang dirancang khusus untuk mencari berbagai file di situs web. Example of the most popular search engine in the world: 1. Google, 2. Microsoft Bing, 3. Yahoo, 4. Baidu, 5. Yandex. Adapun contoh-contoh dari aplikasi search engine atau mesin pencari yang paling populer di dunia yaitu ada Google, Microsoft Bing, Yahoo, Baidu, and Yandex. B. Internet address domain. Internet address domain, or what can be called a renamed domain, is a unique name chosen as the identity of a web server computer that can be used to access the website. The domain system consists of two main elements, namely the domain name and domain extension. The domain name is the address that represents your website. Meanwhile, the domain extension is the final part of the domain. Generally, the best known is .com or .id. Jadi, internet domain atau yang bisa disebut dengan real domain adalah sebuah nama unik yang dipilih sebagai identitas komputer web server yang dapat digunakan untuk mengakses website. Sistem domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama domain dan ekstensi domain. Nama domain adalah alamat yang mewakili situs web Anda, sedangkan ekstensi domain merupakan bagian akhir dari domain. Umumnya, yang paling dikenal adalah .com dan .id. C. User. A user is someone who operates something especially related to computer application, the internet, or other machine. So that someone who operates a computer can be called a user. Jadi user itu adalah seorang yang menggunakan atau mengoperasikan
sesuatu, terutama yang berhubungan dengan komputer, aplikasi, internet, atau mesin lainnya. Sedangkan seseorang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer dapat disebut sebagai pengguna atau user.